नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 29 तारिख मंगलवार। तेज विलंब न करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक परवर्ती खबर। बारंबार चालाण कटिया पर भी मानुनाहांती गाड़ी चालक। चालाण नदे बेपारुआ होई चलाउछंती गाड़ी। एणिकी नियम उल्लंघनकारी गाड़ी मालिकंकु आउ छड़ा जीवनी। बारंबार गाड़ी उपरे भिसीआर कटागला ना भिसीआर भेहिकल चालाण रिपोर्ट कौनसी जवाब मिलिला ना जरिमाना अर्थ जमा करिसेंती गाड़ी मालिक। याकु नै बड़ पदक्षेप नेइसेंती राज्य परिवहन प्राधिकरण। जो सबु गाड़ी गुड़िक उपरे 5 थररू अधिक भिसीआर कटा जाइछि सेमानंको गाड़ी रेजिस्ट्रेशन रद्द होई पारे। रिपोर्ट मुताबक वर्तमान राज्य रे एभली 10,000 गाड़ी रहिछि जेउ मानंको उपरे 5 थररू अधिक भिसीआर कटा जाइछि। एही गाड़ी मालिक भिसीआर उपरे जरिमाना अर्थ न भरिले सेमानंको गाड़ी पंजीकरण रद्द होई पारे। याकु नै खोद राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जाइछि। एही क्रमरे 170 गाड़ी मालिकंको पाखकु नोटिस पठाई सारिलानी राज्य परिवहन प्राधिकरण। अर्थात एभली गाड़ी आ रास्ता रे गड़ी पारिबो नाही। परवर्ती खबर। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह काल बैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करी एही समय रे सतर्क रहिबाको परामर्श देइछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे आज पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति। एसबु जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन बहिबार संभावना रही। परवर्ती खबर। अगस्त 1 रु यूपीआई नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। यूपीआई यूजर्स गोटिए मासरे केवल 50 थर ही बैलेंस चेक करि परिबे। यूपीआई सर्वर सिस्टम रे ट्रैफिक नियंत्रण पई एभली नियम करा जाइछि। 50 थर रु अधिक बैलेंस चेक कले एहा देखाइबो नाही। बारंबार बैलेंस चेक करिबा द्वारा यूपीआई ऐप सर्वर उपरे चाप पड़िथाय, जहा द्वारा ट्रांजैक्शन धीमा हो जाइथाय। खाली सेतिक नुहे आपनको मोबाइल नंबर केउ बैंक अकाउंट सह लिंक अछि ताहा केवल गोटिए दिन रे 25 थर ही चेक करि परिबे। सेपटे सकाळ 10टा पूर्वरु किंबा अपराह्न 1 रु संध्या 5टा मध्य ही यूपीआई रे ऑटो डेबिट हेबो। या छडा जदि कोनोसी पेमेंट अटकी रहिथिबो तेबे एहार स्टेटस केवल 3 थर ही चेक करि परिबे यूजर्स। अति कम रे 90 सेकेंड अंतराल रे अटकी रहिथिबा पेमेंट स्टेटस चेक करि परिबे। परवर्ती खबर। कहार बापांको नाम रे तो कहार जेजेबापा किंबा पण जेजेबापांको नाम रे जमी रहिछि। वाद विवादरू भागबंटा होई पारुनी। एबे धान बिक्री पई पंजीकरण करिबाको हेले उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बाहर करिबाको पडुछि। ताहा बाहर करिया परे जेते जण रेकर्ड धारक बा उत्तराधिकारी अछंती सेमानंक ठारो अनुमति पत्र आनिबा परे पंजीकरण होई पारुछि। जदि केउ भाई अनुमति न देला कथा सरिला। हताश होई फेरुछंती चासी। चलित वर्ष चासी पंजीकरण रे आरंभ होइथिबा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र व्यवस्था रे चासी हताश होई पडिलनी। पुनी ईकेआईसी एवं आईरिस स्कैन रहिथिबा बेले इंटरनेट समस्या और सर्वर डाउन आहुरी कंदाउछि। चाष समय रे चासी चाष करिबो ना एभली काम रे धाइबो, जाहाकु नै चासीर अकल गुडुम होई गलानी। एही कारणरो ढेंकानाल जिल्ला रे सप्ताहक मध्य रे मात्र 2700 जन चासी पंजीकरण करि पारिछंती। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम सोमवार थिला 13तम पाली। भुवनेश्वर स्थित यूनिट 2 ठारे अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकंको समस्या और दुख शुणिया सहित यार समाधान एवं प्रतिकार पई आवश्यक पदक्षेप नैछंती। परवर्ती खबर। आसंता अगस्त मास 9 तारिख होउची महिला माननक पई डबल खुशीर दिन। कारण एही दिन आसीबाकू जाउची सुभद्रार तृतीय किस्ती 5
5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡୁଥିବାରୁ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଟପ୍ 3 ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ମନରେଗା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ସୁଶାସନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆୟ ସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି, ଅନଲାଇନ ଅଡିଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସବୁ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଯାଏଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶିରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାଓଲିନ ମନ୍ଦିରର ମଠାଧୀଶ ଏବେ ଅଡୁଆରେ। ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। କମ୍ଫ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଶାଓଲିନ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସି ୟଙ୍ଗସିନ୍। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସି ୟଙ୍ଗସିନ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଚୀନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସି ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଚୀନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାଓଲିନ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମଠାଧୀଶ ସି ୟଙ୍ଗସିନ୍ଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଅପରେସନ ମହାଦେବରେ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ଟିଆରଏଫ ଆତଙ୍କୀ ସହ ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ହାସିମ ମୁସା ନିହତ। ଡ୍ରୋନରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଲିଡବାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାରେ 26 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମ ହମଲାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ଟିରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ମଜା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମଜା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଗ୍ଲାସେ ମଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଦ୍ୟପାନ କେବଳ ତୁମର ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା 7 ପ୍ରକାର ଘାତକ କର୍କଟ ରୋଗ ଭିଆଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ 7 ପ୍ରକାର କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ। 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଭାରତର କୋନେରୁ ହମ୍ପିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି FIDA ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜର୍ଜିଆର ବାଟୁମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 28 ଜୁଲାଇରେ ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ରାପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ କୋନେରୁ ହେମ୍ପିଂ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।